Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal kurama wal fudala, para ulama, para kiai, para asatid, semulja pengurus sitkon, bencukan semulja anggota sitkon, bencukan seteja jamaah ikhwan akhwat tarekat Naqsabandiyah Al-Mudhariyah Ahmadiyah Al-Mudhariyah, bencukan seteja para muhibbin, para simpatisan, bencukan seteja panitia pelaksana haul akbar tarekat Naqsabandiyah Kersempal. Alhamdulillah, kaula panjenengan seteja serang Allah Subhanahu wa taala nang malam mangken takdir bisa aki pangki, bisa bermujalasah, bisa bermuwajahah, juga bisa bersilaturahmi dalam acara rutin seibadaki sareng pengurus sitkon. Muka-muka papangkian silaturahmi nang malam mangken ka adito apa kita manfaat, bencukan kenging syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencukan kenging barokah dari seteja para masyayikh, para guru-guru, terutama guru tarekat Naqsabandiyah ka adito. Salawat sareng salam ya toraki dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bencukan seteja para keluarga epon, bencukan seteja para sahabat epon, bencukan ya toraki dak setejana tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah. Kalaban rengkes bisaos Al-Fakir kaula nang saat mangken ka adito tormator atas nama pengurus sitkon rese iki ka adito pembina dari sitkon. Maka dari ka adito saya pertama ngaturaki matur sekelangkong deka seteja para undangan, para ikhwan dan akhwat, bencukan matur sekelangkong dek seteja para muhibbin simpatisan, bencukan matur sekelangkong deka seteja seampon apa-apa nyumpeng tenaga, baik harta atau tenaga, bencukan matur sekelangkong deka seteja para simpatisan sekadima kalaben apa-apa kompake panjenengan sedaja acara nang malam mungkin bisa terlaksana, ben muka-muka sukses sampai lestari deki. Amin ya rabbal alamin. Para tretan sedaja acara haul akbar seibadaki sareng sitkon atabah apa-apa ikhwan akhwat dari tarekat Naqsabandiyah ingki ka adito nang malam mangken ka adito sestepon ingki ka adito haul akbar yang tertunda
semestinya kadito dilaksanakan nang bulan Sya'ban sikit puru kadito sebelum Ramadan, bulan Reba sebulan Ramadan. Tapi karena Allah Ta'ala tak ngitinin kalaban bedana penyakit virus corona, sehingga pemerintah kadito pendapat melarang tak ngoleaki berkerumunan apol kompol kalaban banyak manusia. Maka dari kadito itunda nang saat semakin kadito stepon kadito khol akbar yang tertunda dari bulan Sya'ban atau bulan Reba, bulan sebelum Ramadan kita pongkor. Dan insyaallah khol akbar yang akan datang kadito insyaallah nang pondok pesantren Darul Ulum. Sehingga di mahal akbar kadito biasa pun tiap tahun tempat depon pondok pesantren Darul Ulum bentukan gantian sareng pondok pesantren Darul Ulum 2 Al-Wahidiyah. Mungkin kelerasan itapataki nang pondok pesantren Darul Ulum Al-Wahidiyah. Maka dari kadito hall kadinto stepon kalau bicara masalah hall kadinto haul kadinto maknana tahun, haulun tahun, artinya tahun dari ngeholeh otabe maus Al-Quran, maus tahlil, maus sejarah dari para masyayikh tarekat Naqsabandiyah. Sebiasa pun ibadaki tiap-tiap tahun kata khol nyamai pun benih khol mun khol kata kholun beda kata nulis khol kata kholun kata pada pamacedi teretana pak kholun mun amun macedi teretana mun kholun tereta macedi teretana mbu mun amun macedi laki teretana bapak. Jadi benih khol tapi haulun. Maka dari kadito panapa selain kaula mengadakan khol nang malam makin kaula kadito memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dima kaula mengadakan maulid kadito ngupre syafaat epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Stepon sengaku syafaat kata Allah. Siapa yang sengaku syafaat Allah, tapi Allah Taala ngiti nih dek Kanjeng Nabi Muhammad kangkui apa yang syafaat dek ke umat seatoro oca. Umat seatoro dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Kanjeng Nabi ada wakil hadis sepon man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang secinta dek kesengko pagi nang akhirat arif bekal apolong ben sengko. Cinta dek Kanjeng Nabi benih kunca malesan, tapi cinta dek Kanjeng Nabi kata kutu bentuk kalaban amaliyah. Akatin panapa saya pakonaki Kanjeng Nabi lakone, panapa saya larang sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewi. Kata nyaman cinta dia Kanjeng Nabi. Tapi abang ngajak cinta Kanjeng Nabi amulot mengadakan peringatan maulid tapi kelakonna pejengarang-rang. Kayak itu berarti tak cinta dia Kanjeng Nabi. Sebab mun cinta dia Kanjeng Nabi salat kudu istiqomah. Pasan kudu kena sebulan pas Ramadan salat sehari semalam kanto lemak waktu kanto baru orang kanto bisa dibuaki hubbun Nabi, cinta dek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai kalaban man ahabbani kana ma'i fil jannah. Muka-muka kaula paki iba polong sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga nang malam makin kaula mengadakan haul dari para stajib guru tarekat Naqsabandiyah khususnya pon terutama dari almarhum al-maghfurlah murabbina
muallimina ustadina Kiai Abdul Wahid bin Hudzaifah, maka dari kan itu panapa kaula mengadakan hal kan itu dari saja guru-guru tarekat Naqsabandiyah tujuanipun kanggo ngoleh barokah. Jadi insyaallah kita panjenengan saja kata nang malam makin kedua-duanya bisa ikoleh kenging syafaat epong kanjeng Nabi ben kenging barokah dari para guru-guru tarekat Naqsabandiyah. Kita antona satejen ka dito sesuai panapa atur ocak aja kanjeng Nabi juga atur ocak aja ke guru. Panapa se debuaki kanjeng Nabi lakonin, se debuaki guru lakonin, panapa se larang jewil. Para tretan saja sega di masa setahun manusia kadinto panapa sepenting panapa setika kewajiban lakoni panapa setika kewajiban lakoni akati salat panapanya mana pas bulan Ramadan juga panapa selarang sang Allah jewin kata sepenting pada pasal kewajiban kotu lakoni. Berarti bila kau lakukan itu alakoh dek kepada apa kewajiban. Kadang itu ampun alaksanaki perintah Allah dan perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan masuk surga lain masalah. Orang masuk surga beni karena amalah, tapi karena panapa kenging maghfirah ben kenging panapa rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berdekatan orang kadang bencukan pan sabarapan kitab cerita amalah banyak asolat benare awirid benare apasah benare asedekah benare tapi pagi nang akhirat kadang serang malaikat masuk neraka. Perintah Allah jadi malaikat orang jadi masuk neraka. Mator orang kan tu abdina lambak itunya asolat, azakat, apa nyaman adikir, sukan, silaturahmi, sedekah. Allah Taala debu lebar malaikat. Iya, beun asolat king teroya lemah, beun asedekah king teroya lemah. Beun asolat keng tero eko jana orang si ibadah dekat Allah. Maka dikantong pada pokoknya ilmu ibadah kantong kudu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sepenting ilmu ibadah amal itu niat. Maka neng ayat apa neng kitab-kitab kali sebudaki hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu bin niyat. Pasti amal kata kudu kalaban niat. Mun niat karena Allah oleh ganjaran. Niat beni karena Allah tak oleh ganjaran. Niat keng tero ya alam manusia tak oleh ganjaran. Maka sedekah ngabi 1 juta, ngabi 70 juta, ngabi 100 juta. Mun niat keng tero ya alam umpamaipun kento tak oleh ganjaran. Para teretan saja kaula imut deka panapa situng ayat dalam Al-Qur'an kento juga perlu direnungin ban kaula panjenengan saja panapa Allah Taala adabu a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun innama amma ya'malu innama ya'malu dzalimun innama yu'akhiruhum fihi liyaumin tasakhkhasa fihi al-absar. Subhan Allah Taala ada buakin Al-Qur'an panapa la tahsabanna cek ngirah beun Allah Taala arya ghafilan leppah amma ya'maludz zalimun dari apa seelakonin orang-orang sedolim, orang-orang sederhaka ke Allah, orang semaksiat ke Allah. Innama yu'akhiruhum liyaumin tasakhasu fihil absar. Pastena Allah Ta'ala
tak lepas pana pasal lakune panjenengan sampai kertegaaten panjenengan bi Allah taala ikau ningin kertegaaten panjenengan ikau ningin maka ikhlas tak ikhlas kento tada oning cuma Allah subhanahu wa taala ben panjenengan tibi masalah ikhlas tada oning cuma Allah ben panjenengan tibi. Nah maka Allah taala nang ayat kento apa-apa nekanaki cek artepon panapa cek setejena amal bi Allah taala ikau ningin amal kene raja sampai kertek ilm ateh Allah taala ngauningin ikhlas tak ikhlas ria tak ria Allah taala ngauningin walaupun apa kancan panjenengan potran panjenengan rajin panjenengan tak ngauningin tapi Allah taala ngauningin dek keistiaten panjenengan sateja. Jadi maka diriga itu panapa sesuai kalaban ayat sipi buru innama yuakhiruhum liyaumin tasakhasu fihil absar. Allah taala ngambudiaki ngaheraki dek kebebelisan paki neng akhirat sebab kena ngebebelisan amal kaito paki neng akhirat benih neng alam dunia tapi bebelisan dari Allah paki neng akhirat sebab neng akhirat Allah taala cuma atutiaki dua Roma situng Roma swarga dua Roma neraka imma ilal jannati wa imma ilan nar manusia itu imma masuk kuper deka Roma swarga wa imma ilan nar juga berdesa masuk deka neraka. Na'udzubillah. Muka-muka kau saja itu masuk akina dek ke swarga ben ipapolongan sareng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bencukan ipapolongan sareng saja ruku-ruku peteng kau saja. Amin ya rabbal alamin. Para tretan saja terakhir sambutan karena kau cuma sambutan kan itu. Terakhir sambutan dekat saja para ikhwan akhwat para undangan sehadir nang malam mangken madambi bede katopalan kakorangan saya dari pelayanan tempat bencukan dari panapa hidangan ben lailan epon kanto peteng kaula cukan nyampungaki dari panitia nyuun saporah sekadin to kemampuan si ampun takdiraki Allah subhanahu wa ta'ala menlakar iki panapa hol terekat naksabandia kento hol akbar terekat naksabandia kento biayana ampun jadi ampun lah amuning sateja royongan taikina royongan sompengan sateja para masyarakat sekasokan seikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala muka-muka si nyumpeng ka ento paring ubelisan se raja se percuka amin ya rabbal alamin. Para teretan cukan panapa nang terakhir di sambutan peteng kaula nang malam mangken ngereng kaula membanyak pernyuunan dak Allah subhanahu wa ta'ala syaitan tondeki bekal imaus istighosah menyuun keselamatan negara bangsa agama menunjukkan keselamatan badan muka-muka sedajana kaula panjenengan paringan sehat badan iki ben muka-muka virus corona untur dari negara Indonesia tak boleh dari negara Indonesia juga satu negara sehingga ibadah lancar orang umrah lancar orang haji lancar, orang ibadah berjamaah di masjid lancar. Sehingga mana bidik berina haji kanto top, umrah top terus makin. Muka-muka ku laku kanto buka boleh. Amin ya rabbal alamin. Sekali itu saya bisa kaula nyampaiaki korang lebihna nyun sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.